Welcome back to In Goa News. North Goa Congress leaders Devendra Prabhudesai and Pradeep Desai sparked controversy today by alleging that South Goa MLAs Elton DeCosta and Yuri Alema were compromised, claiming they favor the ruling side ahead of ZP polls. They also hinted that two AICC Goa in charges were similarly sold out without naming them. बुथाचेर माणूस ना बीएलओ ना बीएलए कोणूच ना अशा पक्षाकडे तुम्ही युती करतात आणि तुम्ही थंयसर आमचेर अन्याय करतात काँग्रेस पक्षाचे. तर आता आमकां एक पक्षाक दाखोवन दिवच्या आमी पक्ष सोडचे ना, आमी पक्षानूच रावतले. कारण पक्षान पद्दत आहा, बंडखोरी केल्या शिवाय तुका थंयसर स्थान ना. हे काँग्रेस पक्षाची आजची आजपर्यंतची इतिहास आसा. सोडून गेले आमदार, परत तांकां हाडले, तिकेटी दिले, परत ते मिनिस्टर जाले. उदाहरणार्थ बाकीचे रवी नायक मिमे नायक हे सगळे लोक जे आसले, सुभाष शिरोडकर हे ते परत ते आयले, परत मिनिस्टर जाले, डेप्युटी सीएम अशे. पण आजच्या घडी आमकां एकच आमचें हें आहा की ज्ञानेश्वर शिवजी हो एक तरुण आमी फुडें दिल्लो. 8 दीस ते 10 दीस आमी काँग्रेस ऑफिसान आहा. डेली आमकां तेचो फोटो काडलो, तेच्या गळ्यान हे घालून फोटो काडलो, शर्ट घालून घेतलो, शर्ट नवीन कॅम्पेनिंगाचो फोटो काढलो, कॅम्पेन करतानाचो फोटो काडला ताचो, ताची हे घेतली इंटरव्यू, सगळे प्रोसेस चाललो आसा. आज हांव ताका एड करता. आनी एक गोश्ट, आमचे कडेन 3 आमदार आसा काँग्रेसचे, आनी हे 3 आमदाराचो म्हजो सरळ ताचेर आरोप. दक्षिण गोंयांत जेन्ना आमचे 2 आमदार आसात, युरी आलेमांव आसा आनी एल्टन डिकोस्टा आसा, हे दोगांयक खंय तरी एक भंय निर्माण जाला की युती ही आम आदमी कडेन जावंक ना. ताचो प्रयत्न आसलो आम आदमी कडेन जावचो म्हणून. आम आदमी कडेन जावंक ना. आनी आम आदमीचे प्रत्येक मतदारसंघात 1,500, 2,000, 2,500 मतां आसात साऊथ गोवा. ते फील्ड करतलेच. आता गोवा फॉरवर्ड आणि आर्जीनय जर फील्ड केले जाल्यार तांच्यांनी आनी 1,500, 2,000 मतां जर काढली जाल्यार त्यांच्या अस्तित्वाक धोको येता. आणि हाचे खातीर प्युअरली ह्या 2 आपली सिटां वाचोवपा खातीर दक्षिणेच्या आमदारांनी आमचो मांद्रेचो बळी दिल्लो आसा. आणि हे आमी कदापि सहन करचे ना. आमी वी आर गोइंग टू फायट इट आउट. आमी दाखोवन दितले की जी आमची शक्ती आसा ती तांकां फुडल्या विधानसभेक ताची